Selamat pagi rekan-rekan media yang sudah bergabung, baik yang masih bekerja di rumah maupun yang sudah kembali ke kantor. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada acara hari ini, Konferensi Pers Virtual Allianz Life Indonesia 2019 Financial Result. Perkenalkan saya Syadika yang akan memandu acara kita pada hari ini. Allianz Life Indonesia fokus dengan cita-citanya yakni melindungi dan mengasuransi lebih dan lebih banyak lagi masyarakat Indonesia. Untuk mencapainya, kami memiliki berbagai mitra distribusi yang mana semuanya berhasil mencatatkan performa yang sangat baik pada tahun 2019 dan kuartal pertama 2020. Selain itu, kami juga terus meningkatkan komitmen dalam memberikan solusi perlindungan dan melayani nasabah, terutama melalui berbagai inovasi digital. Pada konferensi virtual hari ini, kita akan menyimak mengenai pemaparan kinerja Allianz Life Indonesia pada tahun 2019 dan kuartal pertama 2020, yang akan disampaikan oleh Bapak Yus Loria selaku Country Manager and President Director Allianz Life Indonesia, dan Ibu Choi Choi selaku Chief Financial Officer Allianz Life Indonesia. Sebelum kita masuk ke pemaparan mengenai kinerja tersebut, saya ingin menginformasikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai tata cara apabila ingin mengajukan pertanyaan. Caranya gampang, seperti yang sudah dapat teman-teman lihat di layar teman-teman ini, di pojok kanan atas itu ada icon yang ada tanda tanyanya, teman-teman tinggal klik, ada tab My Questions, di situ teman-teman bisa tulis nama dan nama media beserta pertanyaan teman-teman tersebut. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja untuk memulai acara hari ini, kita akan mendengar opening speech. Therefore, I would like to invite Bapak Yos Laurier, Country Manager and President Director Allianz Life Indonesia, to give an opening remark. Please, Pak Yos. Selamat pagi. Terima kasih telah hadir dalam acara hari ini. Semoga Anda selalu sehat dan bersemangat, terutama saat new normal ini. Saya tidak berbicara bahasa Indonesia dengan baik, jadi saya akan berbicara dalam bahasa Inggris, okay? Welcome and good morning. Allianz Life Indonesia had a very good, actually a tremendous year in 2019. And this continues to outperform the market supported by our multi-distribution channels. From agency, bank assurance, digital partnerships, as well as emerging consumers. We achieved double-digit growth based on gross written premium to over 13 trillion IDR, and we paid claims and benefits of over 7.8 trillion to our valued customers. And this momentum continued in the first quarter of 2020, where Allianz Life Indonesia showed strong results as well. Allianz continues to develop new digital innovations that enable us to deliver unique and memorable experiences for our business partners as well as our customers. Through the use of technology, we are committed to provide our business partners and our customers with easy and convenient solutions. Despite the challenges of this year, we remain very positive and committed to protect our customers as well as continue to innovate to reach our mission of protecting more people in Indonesia. In closing, I would like to thank all parties, our employees, our partners, our customers, and you, journalists and the media, and everybody else who have continuously supported our company, Allianz, over the years. Terima kasih atas dukungan Anda kepada Allianz. Oke. Terima kasih atas speech-nya, Pak Yos. Jika bisa saya rangkum, Allianz mampu tumbuh 2 digit pada tahun 2019, dan hal itu dapat terwujud berkat kepercayaan dari nasabah dan mitra bisnis. Prestasi tersebut juga mampu kami pertahankan pada kuartal pertama 2020. Prestasi tersebut
semakin meneguhkan Allianz Life Indonesia untuk menggapai cita-citanya, yakni melindungi lebih banyak masyarakat Indonesia. Oke, saat ini kami sudah menerima beberapa pertanyaan di chat box. Bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan tapi masih malu-malu atau belum, langsung aja silakan drop pertanyaannya di chat box tersebut. Kita akan segera masuk ke sesi berikutnya, yaitu mengenai pemaparan kinerja Allianz Life Indonesia pada tahun 2019 dan kuartal pertama pada tahun 2020 yang akan dipaparkan oleh Ibu Choi Choi. Nah, agar lebih akrab, kita dapat menyapa beliau dengan Ibu Cindy. Beliau bergabung bersama Allianz Life Indonesia sejak 1 Januari 2020. Without further ado, I would like to invite Ibu Cindy Choi Choi, Chief Financial Officer Allianz Life Indonesia, to give the presentation. Thank you, Shadika, for the introduction. Selamat pagi. As Shadika said, my name is Cindy Cui, and I'm the CFO of Allianz Life Indonesia. Very happy to be here today. So today I will be sharing with you the Allianz Life Indonesia 2019 full year results and Q1 2020 results. So all the numbers which I will mention during this part are in IDR terms, unless it's otherwise stated. So in 2019, we have achieved great financial results and further strengthened our position in the market. Looking at gross written premium, or GWP, which shows the trust of our customers to have Allianz protection by paying their premiums, Allianz in 2019 recorded GWP of 13.2 trillion. This is an increase of 23.8% from the year before. Our two main channels both grew very strongly, with agency grew by 33% and bancassurance grew by 20.2%. This momentum continued into 2020, which can be seen from the growth in GWP in Q1 2020. So Q1 this year, our GWP was 3.8 trillion. This is an increase of 40% from 2018. Again, very strong growth from both main distribution channels, agency and bancassurance, were seen in this quarter. Agency grew by 26% and bancassurance grew by 55% over the same quarter in 2018. Allianz also delivered on its promise to our customers by paying claims and benefits when it matters. In 2019, we paid 262,000 claims cases, amounting to 7.8 trillion. This is an increase of over 14% as compared to 2018. In Q1 2020, Allianz Life Indonesia continued to pay claims and benefits amounting to 2.1 trillion. We are committed to protect our customers and providing them with real benefits when they're truly needed. All these are made possible because we have maintained very strong financial health, which can be measured, among other things, by the risk-based capital ratio, or RBC ratio, which shows our capital strength. So in 2019, Allianz Life RBC stood at 340%. This is far above the regulatory requirement of 120%. Our strong financial foundation enables us to continue delivering excellence and focus on providing the best insurance protection to our customers. With this, I will hand it back over to Shadika so that we can continue to the next part of this conference. Thank you very much. Terima kasih banyak atas paparannya untuk Ibu Cindy. Jika saya bisa sedikit merangkum, dari paparan Ibu Cindy tadi, Allianz Life Indonesia berhasil mencapai pendapatan premi bruto pada tahun 2019 sebesar 13,2 triliun. Jumlah ini meningkat 23,8% dibandingkan dengan pendapatan premi bruto pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk kuartal pertama pada tahun 2020, kami berhasil mencatat 3,8 triliun, di mana jumlah ini
mengalami peningkatan pesat sebanyak 40% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, selain Allianz Life ini juga mencatatkan prestasi yang gemilang dari sisi kinerja keuangan, Allianz Life juga menunaikan janjinya kepada nasabah, di mana pada tahun 2019 kami membayarkan manfaat dan klaim sebesar lebih dari 7,8 triliun rupiah untuk lebih dari 262.000 kasus. Jadi dapat dikatakan bahwa selain kinerja keuangan yang sangat baik, Allianz Life ini sangat sehat, juga berkomitmen untuk melindungi para nasabahnya. Gitu. Nah, selama beberapa tahun terakhir, selain berfokus pada cita-cita untuk melindungi sebanyak mungkin masyarakat Indonesia, Allianz Life Indonesia juga berinovasi dalam bidang digital. Hal ini kami lakukan untuk memberikan pengalaman unik dan menyenangkan bagi para nasabah. Oleh karena itu, kita akan mendengar presentasi selanjutnya mengenai capaian inovasi digital apa aja sih yang sudah dilakukan oleh Allianz. Oleh karena itu, I would like to invite Pak Yos to give us the update on this one. Thank you. Okay, good. Allianz is very passionate about innovation, and we have been doing that over the past few years with a lot of conviction and passion in Indonesia. Allianz continues to innovate, and we have created what we call a digital ecosystem to our customers and business partners. And we provide them with ease and convenient solutions. Our business partners, for instance, can use what we call Allianz Discover. This is an online and digital sales tool, and they can be provided with the e-submission, which is an electronic submission of policies. And now we have about 92% of our total submissions in 2019 has been electronically submitted. We can also provide what we call 5-minute policy issuance. You have to understand that the policy issuance process over a year ago was about 7 to 9 days. Now, via Allianz Discover, we can reduce this to 5 minutes. And currently, about 15 to 20% of our policies are issued in 5 minutes. And our ambition is that half of our policies will be issued within 5 minutes. And this delivers extreme convenience and ease to our customers as well as our partners. In 2019, the number of e-policies, so electronic policies, electronically policy forms delivered to the customers have reached close to 50%, actually 46% of the total policies issued. Allianz provides an online claim submission process through Allianz Easy Connect, making it very easy for the customer to issue claims. We are very proud that Allianz has become the #1 position of e-commerce in the market. It's a small market still, e-commerce for life and health policies, but Allianz has a leading position in this e-commerce segment. All of these show our commitment to deliver delightful and unique experiences through the use of technology, as well as supporting our mission of protecting more people in Indonesia. Thank you very much. Oke, terima kasih Pak Yos atas penjelasannya. Jadi lengkap ya customer journey-nya dari awal sampai akhir itu semuanya digital. Jadi Allianz tuh kepingin agar masyarakat tuh, nasabah tuh lebih happy gitu saat berasuransi. Jadi berbagai inovasi yang membentuk digital ekosistem di Allianz tersebut itu diupayakan oleh Allianz agar nasabah tuh semakin menyenangkan saat berinteraksi dengan Allianz saat berasuransi. Apalagi saat PSBB atau masa transisi ini, digital service tools tersebut terbukti amat sangat bermanfaat. Jadi tetap bisa nyaman berasuransi tanpa harus keluar dari rumah. Oke, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Pada sesi ini kita tidak hanya ditemani oleh Pak Yus dan Ibu Cindy, kita juga ditemani oleh Ibu Karin Zulkarnain, Chief Marketing Officer Allianz Life Indonesia. Jadi teman-teman yang belum memberikan pertanyaan, silakan langsung drop pertanyaannya. Sesi tanya jawab ini akan dibuka menjadi 2 sesi, di mana masing-masing sesi akan terdapat 3 pertanyaan. Ini saya udah dapat 3 pertanyaan awal
akan saya bacakan. This first question to Pak Yos. What is Allianz strategy in dealing with the challenges of selling insurance amidst the COVID-19 pandemic? Thank you for the question. Allianz has set very clear priorities when it comes to dealing with the pandemic. The number one priority is to securing the safety of our staff as well as all of our partners. The number two priority is to maintain all the service levels that we have in place for our customers. And the number three priority is to maintain our ambitions and the plans that we have with the company also in this year, 2020. Now, when it comes to dealing with the pandemic, we have to categorize like how do we deal with it internally to our employees, and we have all the security measures in place, and we can be very proud that we have maintained a very high engagement of our staff. At the peak of the pandemic, we had 95% of the people working from home. Currently, that is 85%. When it comes to the products that we sell, we provide the most convenient way of communicating between the agent and the customer. So there's a lot of digital communication between them. And obviously, we are working with the industry and the OJK in the counter-cyclical policy set by the OJK to provide convenient solutions for customers to actually engage with insurance companies. We believe that this is the time for people to be protected, and we can see that there is still a lot of need for protection in the market. Thank you. Thank you, Pak, for the answer. The next question will be addressed to Ibu Cindy. What is the biggest sales channel contributor towards Allianz Life growth in 2019? Thank you. A very good question. Both agency and bancassurance are really equally strong and are the main drivers of our company's growth. Together with other distribution channels, such as digital and emerging consumers, through this multi-distribution channel strategy, Allianz will continue to provide protection and services in order to support our mission of insuring more people. Thank you. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu Cindy. Jadi tadi baik dari kanal keagenan, bancassurance, digital, dan juga emerging consumer, semuanya berkontribusi sama besar dan sama penting untuk Allianz. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, this is for Pak Yos. How is the sales of Allianz insurance products in second quarter amidst the pandemic? Obviously, the whole industry sees challenges in the second quarter, and so does Allianz. We had a very strong first quarter, and we also see that there is some slowdown in the second quarter that can be expected, and we don't have the full numbers yet, as we are still in the middle of that second quarter. However, we also see that throughout the second quarter, we see a very strong pickup, and we believe that we are climbing back to our original plans, and we expect that this year Allianz will continue to grow as we have shown last year as well as in the first quarter. So we do not adjust our growth ambition. We keep our growth ambition, which is also a testament to the fact that our customers trust us. They have a lot of trust in Allianz given the growth last year and in the first quarter. And we see that 2020 will be no different in terms of our growth ambitions and expectations. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita masuk ke sesi 2 untuk 3 pertanyaan selanjutnya. Sebentar, saya cek lagi. Oke. Ini untuk Ibu Karin. Is there any change to Allianz Life marketing strategy due to this pandemic? Mungkin bisa langsung dijawab dengan bahasa Indonesia aja kali ya Bu. Ini kurang lebih pertanyaannya teman-teman, ada perubahan strategi marketing apa aja sih yang dilakukan oleh Allianz Life Indonesia selama masa pandemik ini? Silakan Bu. Selamat
pagi rekan-rekan wartawan, terima kasih atas kehadirannya dan juga atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab dulu pertanyaan Mas Bedri dari Media Asuransi, apakah ada perubahan strategi pemasaran dengan adanya pandemi? Tentunya dengan adanya pandemi ini kami harus makin menambah komunikasi kami kepada nasabah-nasabah. Jadi yang pertama strategi dari marketing yang kami ubah adalah lebih mendekatkan diri kepada para nasabah kami. Yang pertama dengan cara memantapkan bahwa seluruh produk dari asuransi Allianz Life Indonesia itu mengcover COVID. Statement seperti ini kami komunikasikan terus-menerus melalui tenaga pemasaran kami, melalui semua bisnis partner, dan juga secara langsung di berbagai kesempatan secara melalui virtual dan acara-acara kepada para nasabah. Yang kedua, dari strategi pemasaran kami juga mengubah cara interaksi yang biasanya banyak dilakukan secara fisik, baik transaksi langsung ke Allianz Center. Nah, sekarang harus kita ubah dengan memberikan berbagai cara transaksi yang baru. Tadi rekan saya Pak Yos sudah menyampaikan bahwa Allianz juga meluncurkan berbagai pelayanan secara digital. Nah, hal-hal seperti inilah yang lebih banyak kami komunikasikan, kami ajak nasabah kami yang selama ini belum mencoba untuk bisa mencoba melakukan transaksi secara langsung. Sebagai contoh di Easy Connect, itu adalah satu layanan portal yang kami siapkan, di mana nasabah bisa menyampaikan klaim secara online kepada kami. Nasabah bisa melihat status polis secara online dan juga melakukan transaksi di sana. Jadi nasabah kami tidak perlu harus datang ke kantor-kantor cabang Allianz. Mungkin itu ya jawaban yang saya bisa berikan untuk Mas Bedri dari Media Asuransi. Terima kasih. Terima kasih Bu Karin atas jawabannya. Jadi dengan menjadi nasabah Allianz kita tetap bisa dilayani untuk kebutuhan asuransinya meskipun hanya di rumah aja. Digital sangat terbukti membantu ya teman-teman. Okay, moving on to the next question. This is for Pak Yos. How does Allianz Life sees the Indonesia insurance market potential until the end of this year? We believe the potential is still there and will not go away. And actually, the potential is only, I believe, in some aspect, only increasing because of the pandemic. This is a health crisis, right? And people think really well about their need to be protected. So Allianz sees there will be probably a shift to more health products and protection. But the potential in the market is there. There's still a relatively low insurance penetration in the market. And I think this crisis will really make people aware of the fact that they need to be protected. And that is exactly what Allianz is doing. We want to protect more people. We want to protect more people in Indonesia. And we want to provide them with the right protection. So, of course, a crisis has a setback. It's an economic crisis as well. And the industry will feel that, but ultimately on the middle to longer term, the need for protection will only increase because of this pandemic. And Allianz believes that we have a critical role to play and to fulfill in this. Okay. The next question, from your perspective, Pak, this is again to you, the question. What is the biggest challenge that Allianz faced due to the pandemic? That's a good question. I will give you two answers, one from the company and one for myself, right? As a CEO, the challenge is how to engage with people when they don't work in your office every day. And how to keep them engaged and everything. So using digital tools like we're doing today, it's a different way of working together. It's a new normal, and I see that as a very big challenge. And I think we're overcoming that, and we're doing a very good job in that. But I would see that as a personal challenge that I have, and probably most managers have that, and CEOs have that. As a company, the biggest challenge that we face is, of course, how do we keep our plans as much as we can, despite the fact that we have
a social and an economic as well as a health crisis at our hands, right? So it's navigating a ship through a crisis that is not easy, and that is a challenge. We are doing very well so far, and as I earlier said, we keep our plans and we keep our growth ambition, and so far this is going really well. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi meskipun kita terhalang jarak, ya kita mencoba untuk tetap melayani nasabah dan juga partner sebaik-baiknya. Kebetulan pada sesi ini, sesi tanya jawab ini ternyata pertanyaannya masih banyak, jadi kita akan masuk ke sesi ketiga ya. Pertanyaannya akan saya bacakan sebentar. Oke, ini untuk Ibu Karin. Untuk Ibu Karin, di era new normal ini Bu, Allianz apakah melihat ada perubahan dari sisi public awareness mengenai asuransi? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada nggak sih Bu strategi baru dari Allianz untuk bisa memperoleh nasabah baru, terutama saat PSBB dan masa transisi seperti ini? Dan seperti apa target Allianz mengenai jumlah nasabah hingga akhir tahun ini? Jadi ada 3 Bu pertanyaannya. Oke. Mungkin yang pertama dulu ya, saya jawab dari sisi bagaimana mengenai awareness terhadap asuransi. Sebetulnya di masa pandemi seperti ini menjadi satu momentum untuk kami untuk terus-menerus melakukan edukasi. Karena di saat kondisi itu tidak menentu seperti pandemi sekarang ini, semakin banyak sebetulnya pertanyaan itu diberikan kepada kami mengenai apa sih asuransi, produk-produk Allianz itu mengcover COVID nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat banyak diberikan oleh masyarakat kepada agen-agen maupun secara langsung kepada kami, baik melalui call center, juga pertanyaan-pertanyaan ada di sosial media. Waktu kami mengadakan acara virtual dengan nasabah, banyak sekali pertanyaan yang masuk. Sebetulnya apakah dengan COVID ini biaya kesehatan itu kan semakin meningkat, makin meningkat juga kesadaran bahwa kita harus menjaga finansial keuangan keluarga gitu. Banyak keluarga juga mengalami dampak penurunan dari income. Yang ini kan jadi banyak keluarga menjadi khawatir gitu kan. Sudah keuangannya mungkin terdampak. Yang kedua, kalau sampai harus ada pengeluaran lebih karena untuk treatment kesehatan, bagaimana menyikapinya. Nah, dari situlah Allianz itu membuat banyak sekali sesi-sesi edukasi, baik melalui tenaga pemasaran kami maupun yang kami langsung lakukan melalui acara-acara virtual kepada nasabah. Jadi kami masih yakin, walaupun ada pembatasan secara fisik, tapi demand terhadap asuransi akan terus meningkat. Nah, kami juga perlu bantuan dari rekan-rekan wartawan karena edukasi ini kan tidak bisa hanya dilakukan satu kali, tapi kita harus bersama-sama lakukan secara terus-menerus. Jadi kami juga bergantung pada rekan-rekan untuk juga menyampaikan bukti-bukti bahwa asuransi itu betul-betul membayarkan klaim. Tadi rekan saya Bu Cindy sudah sampaikan. Di tahun lalu kita membayarkan lebih dari 262.000 case claim. Itu banyak loh rekan-rekan. Artinya Allianz itu sudah membantu 262 kali keluarga yang mengalami musibah, baik kematian maupun kesehatan. Dan total klaim yang kami bayarkan tahun lalu 7,8 triliun. Dan masih berlanjut di tahun ini. Hingga kuartal 1 kami sudah membayarkan 2,1 triliun klaim. Dan hingga sekarang klaim yang berhubungan dengan COVID pun sudah kami bayarkan hingga 9 miliar. Jadi itu salah satu buktinya bahwa asuransi itu ada di saat-saat di mana masyarakat membutuhkan. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Syabika semua pertanyaannya. Iya Bu. Oke, jadi teman-teman memang public awareness-nya itu meningkat. Allianz berkomitmen untuk terus memberikan layanan dan manfaat sih terutama yang berkaitan dengan asuransi. Jadi dari sisi klaim itu kita juga komit untuk terus membayarkan terutama di saat-saat yang bisa kita sebut saat-saat menantang seperti sekarang ini gitu ya.
Pertanyaan selanjutnya, this is for Pak Yos. What is Allianz Life strategy in the second semester? Are we still focused on digital or more focused to bank assurance and the agency? Okay, first of all, we, as Cindy explained, the growth of our company is fueled mainly by our main distribution channels, agency and bank assurance. So these channels will have extreme focus as well in the second half of the year. When we talk about digitalization, we talk about digitizing these channels. So we provide the digital tools for our colleagues selling insurance in the banks and our partners in the banks, as well as our partners in agency. We provide the right digital tools, such as Allianz Discover, which I earlier explained, in order to provide very intuitive and easy processes, customer journeys, we call them, to provide them with those processes and make it easier and convenient and very intuitive to sell and service insurance solutions. So yes, our focus will be still in the second half of the year on investing in digital technologies and in innovation. We will not stop our investments in that area. We will keep investing, but this will be to support our main distribution channels, agency and bank assurance. So we will use digital innovations to enable bank assurance and agency to grow. Oke, terima kasih Pak. Jadi teman-teman sudah sedikit merangkum dari yang Pak Yos tadi sampaikan, baik dari sisi agensi maupun banka, Allianz justru akan enable dua distribusi tersebut dengan digital. Jadi digital ini bukan satu komponen terpisah tersendiri, melainkan ekosistem gitu. Semuanya sudah saling terkait, terintegrasi menggunakan si digital itu. Pertanyaan terakhir untuk Ibu Cindy, during the pandemic first quarter of this year, how is the company's investment? Is it increasing or decreasing? And what is the impact for the company's income? Okay, thank you for the very good question. So asset under management, or AUM, in terms of investment management, we are always very prudent. And Allianz Group has a very strong risk management function, as well as a very strong risk management culture. Our equity positions are limited. So when the market showed adverse movement in 1Q, we acted very fast. There was limited impact on asset under management, but well within our limits. Our income, as well as our RBC, which is the risk-based capital ratio, remained very strong in Q1 2020. Thank you. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi teman-teman, dari jawaban Ibu Cindy tadi, Allianz itu sangat prudent dan sangat kuat dari sisi risk manajemennya. Jadi aset under management aset yang dikelola oleh Allianz itu tidak terkena dampak di saat pandemi ini. Oke, tadi adalah pertanyaan terakhir dari sesi kita pada hari ini. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan pertanyaan. Bagi pertanyaan yang belum dijawab, nanti akan langsung di follow up oleh tim Corporate Communications Allianz Indonesia untuk dijawab kepada teman-teman melalui email. Sebelum saya menutup acara hari ini, mungkin teman-teman bisa melihat di layar teman-teman untuk mengisi feedback form gitu ya. Jadi karena Allianz ini kan kita tuh pengen semakin hari itu yang kita lakukan tuh semakin bagus gitu, terutama acara yang berkenaan dengan media. Jadi teman-teman silakan memberikan feedback, bisa langsung scan QR code maupun menggunakan link yang sudah ditunjukkan. Ya, silakan di-scan dulu atau mau dicatat linknya boleh. Kini kita tiba di penghujung acara. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian. Kemajuan Allianz Indonesia tidak akan mungkin terjadi tanpa kepercayaan nasabah, mitra bisnis, dan dukungan dari teman-teman media. Oleh karena itu, semoga Allianz ke depannya dapat semakin bermanfaat, memberikan perlindungan kepada sebanyak mungkin masyarakat Indonesia, dan Allianz bisa terus tumbuh bersama masyarakat. Gitu. Terima kasih sekali lagi, saya Syadika undur diri. Sampai jumpa di acara virtual Allianz selanjutnya. Selamat siang.
siang. Terima Thank kasih. you. Makasih. Thank you. Makasih Terima kasih. teman-teman Thank media. you very much. Media. Thank you very much.